সুন্দর মজা আসিগলা রে বুয়া পুরা পুরি মজা আসিগলা হ্যাঁ মুই বি তো ধংরা হই গলি না রে বুয়া কিরে ধংরা হই গলি না এবে মকে 18 বর্ষ হেলা না পড়ি গলি না তাহলে কে করব আম বাপাকে কইলি রে বুয়া মকে কোনে আনি দে বলি করে কইলি কাই বইলি বাপা গো ধন জন লোড়া নাই গো মতে ঠকা সোনা লোড়া নাই জমি বালি লোড়া নাই গো মতে পয়সা পত লোড়া নাই খুটি খুটি মেসা ফেলাবে এবে ফেনিয়া হেলিবে বাপা গো বেগি যা গো বুয়া মাই জিয়া না দে বুয়া কইলি বাবাকে नहीं सुनले बोले क्या करब मोर तो फोटा कर मारे बुआ मजा सुना मारी बोलू से हेले मोर फोटा कर मोर भाग्य तिकिनी गुटे भी कोनिया लेखा नहीं ना जेन बाटे भी जोचे खाली फेल आका मारू छे फेल केन कानाले पास करती केते कष्टे आज्ञा केते कष्टे गोटे पटाली आर घर के आनली काला लास्ट के तमर बामनी गुडा से महेंद्र बोलबा पिला थर पाला आर गोटे आज्ञा सीनापाली गले से न भी कॉलेज छके गोटे सेटिंग कली जे से साली भी के कला इंस्टा ते का सब चैटिंग को सेटिंग कर पलाला छाड़ो मोर तो भाग्य खराब मोर फुटा करो मैं करबो मोर भाग्य ती पूरा फ्री लॉकडाउन जिते लॉकडाउन हेले हां बाबा रे सौंदर्य नगरी राज्य आम राज्य जेती सुंदर आम राज्य ना भी हेती सुंदर हो हेले क्या करबो राज्य ना सिना सुंदर हेले आम राज्यर महाराजा घरियारी गुटे भी पिला छुआ नहीं खबर ना जदि भी होछन रोटो राटो पोटो पाटो मरिया का जोछन आर हेतिर लागि बोले आम राज्यर महाराजा जइछन 21 वर्ष लागि तीर्थ यात्रा करबा के हां अरे आमर महाराजा एतकी दयालु जे मके युवक अवस्था ने भी तांकर राज्यते गुमस्ता करी रखि जइछन हां हेले यार गोटे कथा महाराजा घरे पिला छुआ सुना नहीं हेले आमर सौंदर्य नगरी राज्य सारा सुंदरी सुंदरी जन्म ने तो छान आ सभे कर मके मन मोर ना होई छे गजे मई होई छे टुकिर मन दिल रजा अरे हेडे चाली से मन लागे मैजिक खोजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी शांति राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गज गुमस्ता चाकरी दे रखी शांति राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गज गुमस्ता चाकरी दे रखी शांति राजा हेबा के डाकी छे मई होय भी हेबा के डाकी छे मई चाली से माए जिखुजा लागी सते चाली से माए जिखुजा चाली से माए जिखुजा लागी सते चाली से माए जिखुजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी शांति राजा सौंदर्य नगरे बास नाम मोर गजा गुमस्ता चाकरी दे रखी शांति राजा हेबा के टाकी छे मुई कोई गति हेबा के टाकी छे मुई चाली से माए जिखुजा लागी सते चाली से माए जिखुजा चाली से माए जिखुजा लागी सते चाली से माए जिखुजा हेड़े चली छे मोर लगी माइजी खुजा और मैं लॉलीपॉप धरी करी मारू छे मजा ओ धागरी टुकेल देखि देले मन तना घना धीरे झुरी झुरी बुद्धि हसी बना ओ धागरी टुकेल देखि देले मन तना घना धीरे झुरी झुरी बुद्धि हसी बना से
কথাকে ঝুরি মোর মনে হচ্ছে ঘাড়ে যে হবা মোর মেহেদি তাকে রফি রানী করে সে কথাকে ঝুরি মোর মনে হচ্ছে ঘাড়ে যে হবা মোর মেহেদি তাকে রফি রানী করে খুলি দেইছে দিল দরওয়াজা খুলি দেইছে দিল দরওয়াজা চালিছে মায়ের জি পূজা লাগি সবে চালিছে মায়ের জি পূজা চালিছে মায়ের জি পূজা লাগি সবে চালিছে মায়ের জি পূজা সৌন্দর্য নগরে পাশে নাম মোর গজা তোমাস্তা চাকিরি দেই রঘুচন্দ্রী রাজা সৌন্দর্য নগরে পাশে নাম মোর গজা তোমাস্তা চাকিরি দেই রঘুচন্দ্রী রাজা হেবাকে ডাকিছে হই গো হেবাকে ডাকিছে চালিছে মায়ের জি পূজা চালিছে মায়ের জি খোঁজা নাটা আয়ে মজা সবুবেলে মারছে সতের মজা ଆଉ ନାଇଁ ରେ ବାପା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ହୋଇ ଖଟୁଥିବି ନାଇଁ ରେ ବାପା ନାଇଁ ମତେ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଗରିବ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବାଟା ପାପ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ହେଇକି ମରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ କଥାରେ ପରା ଅଛି ବାପ ବଡ଼ା ନା ଭैया ସବସେ ବଡ଼ା ରୁପେଇୟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି ହେଲେ କେମିତି କଲେ ହେବି আরে হ্যাঁ বর্তমানে আমার রাজ্যের মহারাজা নাহান্তি আউ এই ভিতরে যদি মু কাহা সহিত বন্ধুতা বাঁধি দিয়ে তাহলে মু বি নিশ্চয় বড় লোক হয়ে যাবি হেলে থাউ পছে বড় লোক হেবি রে বাপা কাহিঁকি না চালু চালু মু আমার রাজ্যর অনেক বাট চালি আসুছি আউ আমার রাজ্যকে ফেরিবাকু হেলে মতে সেই জঙ্গল দেইকি যাওয়াকে হব আউ সেই জঙ্গল ভিতরে বাপা ন কহিবা ভাল হব সেই জঙ্গল ভিতরে যেতে বড় বড় জন্তু মানে অছন্তি বাঘ ভালু কুম্ভীর এসব हरिया तो असुर पूरा दिशुचे बुआ ई हरिया के मुके गिलवाना देखो नु केड़े केड़े देना केड़े केड़े गोड़ मन बुआ केता के खिसा फुट जे बुआ ए बाबा अरे तमर के असुविधा है तो हैं असुविधा है बुआ मोनोटा भांगी गला रे बुआ ए बाबू मुके गोटे कथा कह रे तोके के जोर से झड़ा लागुला हैं की कार घर के चोरी खाई दिलु हो जेन तोड़े धाई आसुछ रे बुआ हैं साइकिल ट्रक पिटी हला पूरा भाई वजन पिटी हेलो बाबू आर मोके हेडकी बोर्ड खाले झपालु आर कहूछु तमन की असुविधा नहीं तो है छड़ बाबू छड़ पर भूल हे गला हला भूल हे गला एमिति केमिति भूल हबो नहीं नहीं एमिति केमिति भूल हबो चिन्हा नहीं जोना नहीं तमे जो बिना कारण आसी मते हरे धत करबारे हेलो सही कारणटा न जानिबा जा मु तुमको छाड़ी भी नहीं हाय बाबा घर सब कहि दउ जो हरि थरी पूरा कहली पर भूल हे गला हाँ बाबू तुम्हें सही कारण जान छाड़ी नहीं देखिले बेले तुम गोटे छुआ चोर परीक्षा देखा तुम निश्चय गोटे डकायत होइथिबो जदि सही कथा न कहिबो दरकार पड़ले तुमको बंदी गृह रे हाय बाबा ओह सब बारी कथा बंद कर छड़िबो
জানিব ମୋ ପରିଚୟ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମଣିଷ ମାରିଥିବା ମୋ ଗୋଟାଏ ଖୁଣି ଆସାମୀ ମଣିଷ ମାନେ ତତେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତତେ ବି ମୁଁ ଶେଷ କରିଦେବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡେ ତଳେ ପଡୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମତେ ମାରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯା ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦେ ଆଜ୍ଞା ହସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଣିଷ କାହିଁକି ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ପାଇବ ବାକି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ମଣିଷଟା ଛିଡ଼ା ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଶେଷ ନାଇଁ କରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାରିବାର ସେ ମାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଛାଡି ହେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ঠিক আছে ହଁ। ତୁ ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହସୁଛି ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ୟାକୁ ଯଦି ମୋ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବି। ଓ ବାବୁ ବାବୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ 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 ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ହଉ କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ ବାବୁ ଡାକିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାରିଥିବା ଖୁନି ଆସାମୀଟେ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯିବେ ବା କୁଆଡ଼େ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ବା ଯିବି ବାବୁ ହେଇ ପଟ ଯୋଉ ପଟକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ପଟକୁ ମୁଁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ କହିଲେ ଇଏ ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପରର ଦୁନିଆ ବାବୁ ଇଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବେଇମାନର ଦୁନିଆ ବାବୁ କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ବାପ ବି ପୁଅକୁ ପଚାରୁନି ଆଉ ଭାଇ ବି ଭାଇ ପାଇଁ ଭଗାରି ସାରି ଯାଉଛି ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମାରିଥିବା ଖୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି କିଏ ଜାଣିଛି କିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ଦବ ବା କିଏ ହେ ବାବୁ? ବାବୁ এই দুনিয়ার সব মଣିষ এই মান হতে বাবু এই দুনিয়ারে বি ভাল মଣିষ বঞ্চিছন্তি বাবু এই ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାଏ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ হ্যাঁ বাবু আরে তবে গোটে খুনি আসামি বলি মতে জানিবি উনি আশ্রয় দেব পাই ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ରୟ ଦେବି ବାବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବାକୁ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମାନେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବାକୁ ହବ ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସିବାକୁ ହବ আরে তবে যদি মতে আশ্রয় দেব বাবু সব সব কথা মানিବାକୁ হব বাধ্য। ଏମିତି ମାନିବିନି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ହାତ ରଖି କଥା ଦେବାକୁ ହବ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ ତାହା ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ কথা দৌছে বাবু তবে যদি মতে আশ্রয় দেব তবে সব কথা মানিବାକୁ হব বাধ্য। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟ সৌন্দর্য নগরী রাজ্য ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ମତେ ଆପଣ ଯୋଉ ବେଶ ପୋଷାକରେ ଦେଖିକି ମତେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ବାବୁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ଗୁମାସ୍ତା। ହଁ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଜାନନ গজানন ହଁ ବାବୁ ହଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ରାଜ୍ୟଟା ରାଜାହୀନ ରାଜ୍ୟଟା ବାବୁ রাজাহীন রাজ্য ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନାରୀ ଶାସନ ଯୋଉ ନାରୀ କି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଆଉ ବସ କହିଲେ ବସୁଛନ୍ତି ବାବୁ କାରଣଟା ଏଇଆ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମହାରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଲି ଅଲି ଭଉଣୀ ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା করে হে বাবা আরে কথা মতে কাই শুনুছ ଶୁଣୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବାବୁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଲାଭ ଅଛି ଆଉ ମୋର ବି ଲାଭ ଅଛି মোর ভি লাভ আছে ହଁ ବାବୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବାବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିନା ରାଜକୁମାରୀ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ ବାବୁ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ପାରନ୍ତି হে বাবা আরে দিনরে সফল দেখুছ কাহিকি আরে সে হচ্ছে গোটাই রাজ্যর রাজা হব হচ্ছে গোটাই খুনি আসা କିଏ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖନି ଆସାମୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖନି ଆସାମୀ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ରାଜା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖନି ଆସାମୀ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ଆପଣ ଏଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ କି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ମୋ ସହଜେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଭୋଗ ଲାଭ କରିବେ আরে এই বেশরে যদি বুঝবি ନାଇଁ 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 କିଏ କହିଲା ଏଇ ବେଶରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଛଦ୍ମ ହବ ବେଶ? ହଁ ମାନେ? ମାନେଟା ଏଇଆ ଯେ ବାବୁ ଏଇ କଳିଯୁଗର ଜନସମାଜ ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର কাহা তো বাবু ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବାବା বাবা ଆପଣଙ୍କୁ ସାଜିବାକୁ ପଡିବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବା ত্রিকাল দর্শী বাবা ବାବୁ, ହଁ। ଆପଣ ଯାଇ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଟାଣି ঠিক আছে বাবু তব কথার মরাতে হতে
ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଗରୀ ଜନପ୍ରଜା ପାଇଁ ମୁଁ ସାଜି ନେବି ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନି ନେବି। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଶୁଭ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯାଇ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରି ହଉ ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ବସାଇ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରତିଭଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବି ରାଜକୁମାରୀ ସହିତ ମୁଁ ହଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଟି ଯିବା ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହବୁ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଏକ ହେଇକି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ କରିବା।